नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत जनाऊँ आमर ये चैनल को। बंधुगण, वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार एक निर्दिष्ट समय रे राशि परिवर्तन करिथांती। एही कर्म रे देवगुरु बृहस्पति वर्तमान वृष राशि रे थिबला बेले फेब्रुआरी 6 तारिख सकाळ 5:20 समय रे सही राशि को चंद्र चलन करने को जाउछंती। गोटे राशि रे बृहस्पति चंद्रंकर चलन गजकेसरी योग सृष्टि करुछि, जहाँ फल माँ लक्ष्मी कृपारू किछि राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभ योग अनुष्ठित होबाको जाउछि। सेमानक क्यारियर व्यवसाय और चाकरी रे उन्नति होबा सहित समस्त सुख समृद्धि मिलिबाको जाउछि। तेबे बंधुगण, चलंतु जानिबा सेही 6टी भाग्यशाली राशि विषय जो मानक ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि पड़ाक जाऊँगी एही गजकेसरी योग पाई। तो प्रथम हेउछि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर गजकेसरी योग एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपण मानकर बेस लाभदायक प्रभावित हेब। एही समय मध्य आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबे। दीर्घ स्थान जो चाकरी खोजी थे तो भल चाकरी मिलवार अर्थ मिल एवं कर्म क्षेत्र रे लगी रही समस्यार समाधान हेब एवं आपण को मानस सम्मान वृद्धि होगा सहित आपणकर आय बढ़िबो एवं व्यवसाय माने जो नुआ योजना करने को व्यवसाय कार्य करने को चाहूँगी अधिक अर्थ रोजगार करने को सक्षम हेबे एवं बाकी पड़ीथिबा टंका को आपण माने पाइबे। तो दीर्घ दिन धरी जदि आपणकर चलीथिबा कोर्ट कचेरी मामला रे आपण नुआ गाड़ी किनी पारंती, आपण निज पितामाता सहित दूर यात्रा भी करि पारंती। आपण स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो एवं आपणकर द्वितीय रे होची कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक गजकेसरी योग एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपण माने धनवान हेबे एवं दीर्घ दिन रे आपण को आशा पूर्ण हेब। जो माने विदेश रे रही कि वाणिज्य व्यवसाय आरंभ करने को योजना करुचंती सेमानक योजना फलप्रति हेब एवं आर्थिक स्थिति रे आपणकर उन्नति घटिबो एवं रोजगार रे नुआ उत्स आपण को सृष्टि हेब। तो पैतृक संपत्ति आपणक लाभवान पाई पारिबे। प्रत्येक कार्य रे परिवार लोकंकर पुनः संपादन आपण पाई पारंती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रस्तुत होउथबा छात्र छात्री मानक पाई भल रिजल्ट करेबे। कर्मक्षेत्र रे कठिन परिश्रम आपण पाई पारिबे। आपण मानकर राजनैतिक क्षेत्र रे जदि जड़ित व्यक्ति विशेष अछंती शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण को दल पक्षरु कोनोसी बड़ दायित्व एवं पदवी आपण को मिली पारे। तो आपण कोनोसी भी पुराना रोगरू मुक्ति पाई पारंती। आपणक प्राप्त जीवन सुखमय रहिबो। तो आपणकर तृतीय रे होची कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने गजकेसरी योग सृष्टि होतबा हेतु आपणकर माँ लक्ष्मी कृपारू आपणक दृष्टि चमकी आइबो एवं दीर्घ दिन धरी आपण वाणिज्य व्यवसाय जदि लगी रही मांदा अवस्था आपणकर दूर हो जिवो। विशेष करी आर्थिक स्थिति रे आपणको सुधार आसीबो। आपण चाकरी करुवा व्यक्ति मानक कर्म क्षेत्र रे बड़ दायित्व पाइबे। जो माने सरकारी चाकरी करिया पई स्वप्न देखुचंती से मानकर स्वप्न पूर्ण हेबो। ऋण चाकरी रु आपण को सुजोग मिलिबो। व्यवसायी माने जदि एही समय मध्य रे बड़ डील फाइनल करिवे जेउथिरु आपण को अधिक टंका रोजगार करिबारे सक्षम हेबे एवं धार कर्ज रे आनिथिबा टंका आपण सक्षम हेबे। तो आपणकर पारिवारिक रे आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। चतुर्थ रे होची मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष मान गजकेसरी युग सृष्टि हेबा फल रे महालक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे बेस शुभदाय रहिबो। विशेष करी एही समय मध्य रे आपणकर आर्थिक स्थिति सुधार आसीबो एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणको पद उन्नति मिलिबा सहित सेकान मध्य बढ़िबो। तो जो माने दीर्घ दिन चाकरी करी आसुचंती सेमानकु कोनोसी कंपनी रु भल चाकरी मिलिबार बे ऑफर आसीबो। दीर्घ दिन धरी जीवन रे लागि रहिथिबा
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ନୂଆ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ 2 ପଇସା ଭଲ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଘର କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଗଜକେଶରୀ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାରବାରରେ ବହୁତ ଲାଭ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଲାଭ ବି ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରିଆମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ। ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଗଜକେଶରୀ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ବି ଥାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ସୁଧାର ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଶୁଭତା ଆସୁଥିବ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।